Kahintang sa panahon ng latest news. Dayon sa tuloy niyang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, may butag. Yes, sir. Magbuntag sa og sa tanasok intake paminaw. Mao kani atong latest food update para karong adlaw. Ang atong gi-monitor nga bagyong Goryo karon ni kusog pa og kari nihimo na siya usa ka typhoon category. O gani ang last 4 sa kadlawon ang sentro ning typhoon na si Goryo kay anha sa 745 km east of Bayat Batanes. Kini si Goryo nagdala sa kusgon sa hangin nga moabot og 120 km/h duli sa sentro ug mga paguros nga moabot og 150 km/h. Kini nagairog pa kasadpan sa kusgon nga 25 km/h. Og para siyang forecast track sa sunod nga 24 oras ang bagyong Goryo gibana kini nga mulandfall as a typhoon category dinhi sa may Taiwan area o posible mo exit sa tungpar ugma sa gabi. Sa laing bahin ang southwest monsoon o kining habagat ang mao karoy nakaapekto dinhi sa Visayas, sa Southern Luzon ug sa Mindanao. Ug para sa tong forecast sa sunod nga 24 oras ang tibok Metro Cebu, lakip na ang tibok probinsya sa Subo kay makas natin tagpanagsang mapanganuron ito na sa madagumon nga kalintan nga may mga tsansa sa mga isolated mga ulan o mga panudugilat labi na sa hapon o gabi o tungod kini sa mga localized thunderstorms. Ug para sa kahimtang sa atong hangin kadagatan at tibok Visayas kay makas natin hinay nga ito na sa kasarangan ng hangin nga gagikan sa bagatang kasadpan nga ito na sa aming nakasadpan din na balod sa itong kadagatan nagmabiling malinawon nga ito na sa kasarangan ang mga pagulod. Wala artagisyon gilwanin din sa Subo, so safe ra mulawig atong mga kaisunang mga isda. Dinhi sa sugma tong dagat muna sa karong alas 6:04 sa buntag ug motaog kini unya alas 12:21 sa adto. Temperatura din sa Subo karong adlaw 26 to 33 degrees Celsius. Atong sunrise karong 5:35 sa buntag, atong sunset unya alas 6:04 sa hapon. Ug wala ka natong latest gikan diri sa Butang sa Pag-asa kini si Manija Nagbay may buntag. Salamat kayo, Sir Manny. May butag sa Pag-asa Mactan. Okay, sir. Good morning. Inyo gadabati ang atong dagan sa kahimtang sa panahon. Nining adlaw nga Martes, pizza 12 bulan sa Agosto tuig 2025. Ang atong dagan sa kahimtang sa panahon pinagi ni Sir Manny Jan Agbay nga naghatod sa itong weather update. Salamat kayo sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kanatong tanan. O Panginoon, sayo sa kabuntagan.